Bonjour mes amis à tous, mes salutations les plus distinguées. Alors, aujourd'hui on va faire le E, le E avec l'accent. في الفرنسية عندنا trois accents. عندنا la première accent, عندنا désolé, عندنا la deuxième accent اللي هي عندنا la troisième accent اللي هي voilà. عذرا على الكتابة لأني في وضعية غير مرتاحة ونعاود نكتبهم لكم أ أكسون هكا و أ أكسون هكا و أ أكسون هكا. أولا نشوفو عندنا أكسون aigu fermé اللي هي هذه أكسون aigu fermé، وعندنا accent grave ouvert accent grave ouvert. Ok, l'accent aigu fermé par exemple un épée. شوف النطق، اسمع النطق un épée un épée ER تقرأ E نصيبوها à la fin des mots بزاف les mots نلقاو à la fin ER ونلقاو E. ok, manger هاي لك à la fin du mot manger, nager à la fin du mot, regarder à la fin, toujours à la fin. et EZ تقرأ E تاني كنلقاوها à la fin كذلك يعني. par exemple chez عند chez هي عند. rez-de-chaussée اللي هو الطابق السفلي غي à la fin du mot. الفرق بين هاد الاكسون aigu fermé والاكسون grave ouvert هو في النطق. par exemple un épée aigu يعني يصرخ شوية un épée مطلوقة يعني شوية un épée manger okay. regarder. والاكسون grave ouverte عندنا لا ريغل تجي يعني شوية تجي شوية خشينة يعني في النطق. لا ريغل اي ليف اي هنايا الاي الاولى تبدا بالاكسون ايغو فيرمي اي واللاف هنا نلقاو اكسون غراف اوفيرت. اكيد مادام لاكسون هادي بهذه الوضعيه وبهذه الوضعيه كاين فرق بيناتهم منطقيا، كاين فرق، هو الفرق في النطق. اوكي، اي تقرا اي لو لي اللي هو الحليب لو لي. او تي تقرا اي. par exemple un bracelet او تي à la fin à la fin تقرا لي ما تقراش bracelet bracelet. un robinet او تي تقرا اي un robinet. او اي تقرا اي كذلك. une baleine اللي هو سمكة البالين une baleine الحوت. la neige تقرا او اي تقرا اي تقرا accent grave ouvert. او اس تقرا اي مثلا دي لي اي ايمي. قلنا عندنا لاكسون ايغو فيرمي اللي هي هذه وشرحنا كيفاش النطق تاعها. ان بي تكون مفتوحه ان بي ما تقدرش تقول ان بي نو ان بي بي. وقلنا عندنا اكسون غراف اوفيرت اللي هي هاو الشكل تاعها كيفاه مثلا تجي مغلوقه شويه. لا ريغل ما نقولوش لا ريغل نو لا ريغل لا ريغل اللي هي المسطره. يعني عندنا اكسون غراف اوفيرت اللي هي هكذا تجي لاكسون تاعها، وعندنا الاي اكسون ايغو فيرمي اللي تجي بهذه الطريقه، وعندنا الثالثه اللي هي لاكسون سيركونفلكس اللي هي تجي هكذا شابو. لاكسون سيركونفلكس اكسون سيركونفلكس تجي فوق الحرف الاو كيما هنا لا تيت
une guêpe, une guêpe. اوكي une guêpe. وراح نشوفوا بعض الأمثلة في الكتاب. مثلا كي نقولوا retenez لهنا l'accent aigu اللي هي هذه le métal, le métal, un vélo, un vélo, un téléchargement, un téléchargement, la récolte, la récolte, le départ, le départ, le ménage, le ménage, une clé, une clé, un général, un général, un bébé, ça, c'est de l'accent aigu. Un bébé. L'accent grave. Une boulangère, une boulangère. Le ménage, le ménage. Brève. Une élève. La mère. Une pièce, une pièce. Un piège, un piège. Un siège, un siège. L'accent circonflexe. Le rêve, le rêve. Une guêpe, une guêpe. Une bête, une bête. La grêle, la grêle. La tête, la tête. Même, même. Une fête, une fête. Une fenêtre, une fenêtre. Une pêche, une pêche. اوكي يعني الفرق بين هذه لي تروا زاكسون هو النطق. الاولى تكون مفتوحه وتكون بصوت عالي مرتفع ميتال ميتال. الثانيه تكون بصوت مغلوق شويه بولونجير. ما نقولوش بولونجير نو بولونجير. لو ميناج le c'est ça le ménage non le ménage ok. la mère هذه في الجراف وهذه في الايجو. تفرق بيناتهم الفرق بيناتهم الايجو يكون هكذا والجراف يكون هكذا والسيركونفلكس يكون هكذا. اتفقنا؟ هذا هو الدرس تاع اليوم. هو مليح للمبتدئين يعني باش يكون تفرقة. وهنا رانا نشوفوا بعض الليلات الحروف الأ بار اكزومبل الأ هادي والأو فيها لاكسون. هادو دروس قادمة ان شاء الله باش ما نخلط لكمش اليوم نديرو غير الأو. ونشوفوا الأو بلا سيركونفلكس وبالأو بلا سيركونفلكس. يعني هادو ما عندهم معاني في اللغة الفرنسية. ما كانش حاجة خارجة عن المنطق كلش منطقيا. اوكي ان شاء الله يكون عجبكم الدرس تاع اليوم. وعاودوا الفيديو مرارا وتكرارا وان شاء الله تتوفقوا. اي سؤال اسألوه انا مستعد باش نجاوب. Merci à vous tous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.